10-wheeler truck nga nahulog sa pila sa barangay Madarag, San Enrique, Iloilo. Posible nga overloaded suno sa San Enrique Municipal Police Station. Rason nga nadulaan sang kontrol ang driver. Si John Sala nakatutok. May posibilidad nga overloaded ang 10-wheeler truck na nahulog sa pila sa barangay Madarag, San Enrique kahapon nga gintunaan sa kamatayon sang Pahinante City. Inibase sa investigasyon sang San Enrique Police, makitaan sa mga nagkalahulog nga sinako nga semento kag sinatabo mismo sa traka nga isa ini sa posible nangin rason sa aksidente suno sa kapulisana. Posible sir, no? Kay kag isa pa sa kadamuan, no, sang karga sini may possibility nga sa pagliko niya dito granting abi nga nadulaan siya sang preno mag-sway gid ang buli niya sa kabugaton sa niya nga dala sa kadamo sang karga nga ato dito nga nakita naton. Dugang paniparkon nga apisar nga ini ang labing una nga tion nga may nahulog sa dira nga pilas, masami nga may nagakadisgrasya sa lugar. Likuon gid na nga area kag do medyo dulhugon ginapanugyan nato nga maghalong sa pagbiyahe kag make sure nga na kondisyon ang atong salakyan na before kita magbiyahe. Nakasalbara sa aksidente ang driver nga si Joan Padilla matapos nga nakalumpat ini antes nahulog sa pilas ang truck. Apang ang pahinante sini nga si J.R. Reyes ang Carles Iloilo ang nadala sa pagkahulog sang truck, rason nga natampukan ini sang karga nga sinako nga semento kag napatay. Ginhilway na sang San Enrique Police si Padilla matapos nga maglaps ang reglementary period sini. Natala na naman nga magsapol ang pamilya sang driver kag pahinante kaangot sa aksidente. John Sala, Buana, Western Visayas.